kung paano ikarga guys. Kakarga ng loader. Tara, panoorin natin. Let's go. Akit na buddy. Okay. Buddy, nandahan buddy. Yan, self-loading kasi. Dudali namin sa engine yan guys. Nandahan. Yan, tignan nyo kung paano i-akit yan. Okay, yun o. Oh. Yan. Ayos. Oh, diretso lang. Yan. Yun. Ayos, nakakit na. Diretso. Ayos. Ang bilis nakakyat. Pag lock. Taras konti. Ayos. Bilis nakakyat ah.